ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайв. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинҳо аз мошинбозори Душанбе сиёмка кардагӣ будем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. наворро то охира тамошо кунед. албатта фикротон оиди нарх навои мошинҳо дар комментария бинависонед. арзон шудагӣ аст ё ин ки нарх боло рафтагӣ аст, фикротонро дар комментария ҳатман бинависонед. наворро дастгирӣ мекунем. аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам силкаи контакт ва телеграми канали Автолайв дар комментария закрепит кардагӣ бидроен дар ҳамун ҷаҳ обуна шавед. дар он ҷо видеоҳои нава ҳамарӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. саломат бошед. худованди меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. Infiniti бародаро, Infiniti QCS солош 2018 авёми ди турбоқати бензин аст, дизел нест. марама тамошо мекунем. мошина нав вардагиан, растамош кашидагӣ ҳамаш қоидави аст. марама як салом шумо мерем, салом шак тамошо кунем. автомат старто 58000 пробег дорад. бор компютер, обогрев, лифт, потолок панорама, охлаждение, массаж. гиза комплектация фул бародаро. мозанҷа пешкаш корпуса. мошина навовардан баъдо нархи $33500. $33500. номерош 920 300 92 400. занг мезанем якав барои шуморо бештар маълумот метавад. ҳатман дар номи канали Автолайв суҳбат кунем. бештар маълумот ва барои шуморо арзонанӣ мекунам. Е-классои нав бародаро, кузуфои 212 солош 2011 18 кардагӣ. марама тамошо мекунем. объёми 7.5 қатъияи бензин. 4 та баллони нав. касои да маъқул мешаванд номерои кара мемонем. занг мезанед бо барои шуморо бештар маълумот метавам. танировка кардагӣ. марама як салон шак тамошо кунед. обогрев, мултирул, коробка автомат. пробегаш 241000. кондиционер, потолок панорама. ҳама наваронта дора кор мекунам. марама як хафон мерем, як хафон тамошо кунед. мошина ҳами шаҳр Душанбе дагаштагӣ. хуб нақша чанд сум гуфтед ака нақша? 230,000 бо арзонанӣ мешавад. харидор бошем. номерои кара мемонем 909. номерош 909 61 91 91. занг мезанед дар номи канали Автолайв. ҳатман ҳам суҳбат чунем бародаро бо барои шуморо арзонанӣ мекунам.
برادرو BMW 17 سالش 2011 объёми دیزل قطعه برام تماشا بکنیم. ماشین واگن 520 دیزل объёмش ده расходش экономич на 7 литр расход дора. برام салон шам میگیریم یا салон шам یک تماشا کنیم. Смотришь, лифт. Пробегешь. Таунички. 258 тазо пробег дура. Автомат старт-стопай. Yani sanırım havaş böyle bir koyunlar. Ravik sapanlar, sazor bu kalkıcı, klimatlı, starstı. Lütfen durma. Marman yani kafayı etrafından tanışıyoruz bunu. BMW چند سوم فتیل اکا؟ 220 азор номерош 929 99 13 و 43 زنگ بزنید یکا برای شما را بیشتر معلومات میتونم تو با مومیلم دورات هر دو دیانه باشین یک مرتبه شما گیریم سرور علیومش چنده؟ 12,700 رادنوی کراسکا 12,700 علیومش 2,400 خوب چور بده اروپا مرمت سلام شاک میگیریم سلام شام یک تماشا کنیم دیده سمش پرابگش 149 азора коробкаш автомата кондиционер дур компьютер кам дура обогрев лифт вон авось что можно Bira چند سوختی اکا؟ 130 азор номерош 929 99 13 43 معلومات کدامش مخون شو باودارو BMW هم دارن هوندا سروی زنگ بزنید اینومی کانال عبدالله bu yaka برای شما را بیشتر معلومات میتونم نه مادر منم زندگی که ایسو پچیبک سولوش 97 گاز بنزین اوجاتو شاسته یک سول خیلی بعدی شی مسئله کوزوفش کوز یگم زدگی پدگی نداره روز خواهم خیلی خرشتگی داره اصلامی از دوم کوز توزه های چه هست مختی سیره نقشه؟ 30,000 خوب 159 азор پرابگ آنا کاروکاش میخانی مانیتور دو تا الکترا تلویزیونی خب ما 60,000 نورو تلفن آگوه کمونه 988 71 41 61 خوب زنگ بزنید تا برای شما را بیشتر معلومات میتونم خریدار باشیم با ارزونانی میشود معلومات برادرم نکسی سالش 2010 های گاز евро 4 объем моторش 1,5 о 1,5 інжектор даст خب گاز бензин евро 4 10 газ تا дорад газа 100 та газа 6 та газ мехра 100 километр 100 километр да о یا معلومات سلام شاید تماشا کنید
جا تنگرفکه شاید دموی دیگه موندگی Gaz Euraçor. اوزبکیه یوراچور گل دورا روز دیگه یک چند برادر از ازبکستان گفته بودن که ماشینی که در ماشین اوزبکی را سیمکا کنین همین برای شما برادر سالش 2010 چند سمه کن آخر 30,000 bu sardım şava. 30 تا با سودان نورا هم میشه Ne mara? چند 918 77 77 dı taşası yak. 261 30,000.